ତୁମେ ସଦାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର, କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବାର ଉତ୍ତମ, ଯେହେତୁ ତାହା ମନୋହର ଓ ପ୍ରଶଂସା ଶୋଭନୀୟ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା। ଆଉ ବନିତା ଭଉଣୀକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ଆଉ ଆଜିର ଆରାଧନାରେ ଆମେ ଭାଗ ନେବେ। ଭଉଣୀ ପ୍ରେସ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଭାଉଜ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ। ଜୁମରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଭେରି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ଆଉ ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ମତେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ତୁମ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆସ, ପ୍ରଭୁ ଏ ସମୟକୁ ତୁମେ ପବିତ୍ର କର। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଧନ୍ୟବାଦ ମହିମା ପାଇବାକୁ ତୁମେ ଏକା ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ମହିମା ପାଇବାକୁ ତୁମେ ଏକା ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ହାଲେଲୁୟା, 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 ହାଲେଲୁୟା। ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା ତୁମେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଭୁ। ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା ତୁମେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଭୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ମହିମା ପାଇବାକୁ ତୁମେ ଏକା ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ମହିମା ପାଇବାକୁ ତୁମେ ଏକା ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଶୋଭାଜନ, କାରଣ ଜଗତ ତୁମେ କଲ ସୃଜନ, ପ୍ରଭୁ କଲ ସୃଜନ। ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଶୋଭାଜନ, କାରଣ ଜଗତ ତୁମେ କଲ ସୃଜନ, ପ୍ରଭୁ କଲ ସୃଜନ। ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା, 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 ଓ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାକୁ ତୁମେ ଏକା ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାକୁ ତୁମେ ଏକା ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ହାଲେଲୁୟା, 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 ହାଲେଲୁୟା। ପାପୀଙ୍କର ମୁକ୍ତି ତୁମେ କଲ ସାଧନ, କାଲବରୀ କ୍ରୁଶେ ହୋଇ ବଳିଦାନ, ପ୍ରଭୁ ବଳିଦାନ। ପାପୀଙ୍କର ମୁକ୍ତି ତୁମେ କଲ ସାଧନ, କାଲବରୀ କ୍ରୁଶେ ହୋଇ ବଳିଦାନ, ପ୍ରଭୁ ବଳିଦାନ। ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ, 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 ଓ ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ ପାଇବାକୁ ତୁମେ ଏକା ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ ପାଇବାକୁ ତୁମେ ଏକା ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା,
Hallelujah, 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 hallelujah. ধন্যবাদ মহিমা পাইବାକୁ ତୁମେ ଏକା ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ମହିମା ପାଇବାକୁ ତୁମେ ଏକା ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ହାଲେଲୁୟା। କ୍ରିସ୍ତର ପ୍ରକୃତିରେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସଦା ସର୍ବଦା ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାର ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆମେ ଆଜି ସେବା ଆରାଧନା କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିଯିବା। ହାଲେଲୁୟା। କ୍ରିସ୍ତର ମନ ପରି ପ୍ରଭୁ ମନ ଦିଆ ଭଜିବି ତୁମ ଚରଣେ ଛାତି ତଳି ପ୍ରଭୁ ହୃଦୟ ଦିଆ ଜପୁଥିବି ତୁମ ନାମ ମନ ପରି ପ୍ରଭୁ ମନ ଦିଆ ଭଜିବି ତୁମ ଚରଣେ ଛାତି ତଳି ପ୍ରଭୁ ହୃଦୟ ଦିଆ ଜପୁଥିବି ତୁମ ନାମ ମୁଁ ଦିନହୀନ ପାପୀ ମୁଁ ଅକିଞ୍ଚନ ମୁଁ ଦିନହୀନ ପାପୀ ମୁଁ ଅକିଞ୍ଚନ ମନ ପରି ପ୍ରଭୁ ମନ ଦିଆ ଭଜିବି ତୁମ ଚରଣେ ଛାତି ତଳି ପ୍ରଭୁ ହୃଦୟ ଦିଆ ଜପୁଥିବି ତୁମ ନାମ ଜପୁଥିବି ତୁମ ନାମ ଦାଉଦଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଲ ମହାରାଜା ସଲୋମନଙ୍କୁ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ କଲ ପିତା ଏଷ୍ଟରଙ୍କୁ ମହାରାଣୀ ଦାଉଦଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଲ ମହାରାଜା ସଲୋମନଙ୍କୁ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ କଲ ପିତା ଏଷ୍ଟରଙ୍କୁ ମହାରାଣୀ ହେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣ ମୋ ନିବେଦନ ହେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣ ମୋ ନିବେଦନ ମନ ପରି ପ୍ରଭୁ ମନ ଦିଅ ଭଜିବି ତୁମ ଚରଣେ ଛାତି ତଳି ପ୍ରଭୁ ହୃଦୟ ଦିଆ ଜପୁଥିବି ତୁମ ନାମ ଜପୁଥିବି ତୁମ ନାମ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଅଛି ହୃଦୟ ମୋହର ପାପେ ପଡ଼ିଛି ମୋ ମନ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ପଥ ସତ୍ୟ ଜୀବନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଅଛି ହୃଦୟ ମୋହନ ପାପେ ପଡ଼ିଛି ମୋ ମନ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ପଥ ସତ୍ୟ ଜୀବନ ନିୟ ପ୍ରଭୁ
पाइबी परित्राण मन परिप्रभु मनटिए दिया भजिबी तुम चरणे छाती तले प्रभु हृदय दिया जपुथिबी तुम नाम दिनहीन पापी मु अकिंचन मु दिनहीन पापी मु अकिंचन मन परिप्रभु मनटिए दिया भजिबी तुम चरणे छाती तले प्रभु हृदय दिया जपुथिबी तुम नाम जपुथिबी तुम नाम जपुथिबी तुम नाम। हालेलुया क्रिस्त प्रभु तुम्हें महान परमेश्वर प्रभु से ही महान परमेश्वर गौरव प्रशंसा आम करूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु गौरव पातु हालेलुया आसतु आ गोटे गीत द्वारा सदा प्रभु प्रशंसा कर हालेलुया क्रिस्त हालेलुया पवित्र मुझे बना दे प्रभु शुद्ध मुझे कर दे प्रभु पवित्र मुझे बना दे प्रभु शुद्ध मुझे कर दे प्रभु ताकि तेरे जैसा दिखूं ताकि तेरे जैसा दिखूं पवित्र मुझे बना दे प्रभु शुद्ध मुझे कर दे प्रभु ताकि तेरे जैसा दिखूं ताकि तेरे जैसा दिखूं सर के अभिलाषों पर शैतान के सारे ताकतों पर सर के अभिलाषों पर शैतान के सारे ताकतों पर विजय में पाऊं जय में पाऊं विजय में पाऊं जय में पाऊं ताकि तेरे जैसा दिखूं ताकि तेरे जैसा दिखूं पवित्र मुझे बना दे प्रभु शुद्ध मुझे कर दे प्रभु ताकि तेरे जैसा दिखूं ताकि तेरे जैसा दिखूं तेरा वचन मेरे दिल में रखूं प्यार में तुझसे ही करूं तेरा वचन मेरे दिल में रखूं प्यार में तुझसे ही करूं प्रार्थना में बल में पाऊं प्रार्थना में बल में पाऊं ताकि तेरे जैसा दिखूं ताकि तेरे जैसा दिखूं पवित्र मुझे बना दे प्रभु
सादिकू ताकि तेरे जैसा दिखूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र 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 परमेश्वर प्रभु, तुमर गौरव तुमर महिमा तुमर प्रशंसा करूछु जिसुआ। तुम्हें प्रशंसा योग्य परमेश्वर जिसुआ। तुम्हें कौन सी हम बड़ी संतुष्ट नुह परमेश्वर, केवल मनुष्यर धन्यवाद स्तुति प्रशंसा तुम्हें संतुष्ट परमेश्वर प्रभु। आज प्राप्त काल प्रभु तुम प्रशंसा करने निमंते आम जिते जन जड़ित अच्छु परमेश्वर प्रभु, जो प्रत्येक प्रभु तुम्हें आशीर्वाद कर, होस्ट आईडी को आशीर्वाद कर, परिवार को आशीर्वाद कर, मिनिस्ट्री कार्य आशीर्वाद कर प्रभु। जो दीदी लेडी कर आशीर्वाद कर, प्रत्येक कार्य आशीर्वाद कर, तथा आम जी मैंने बस अच्छे प्रत्येक को आशीर्वाद कर। आज वक्ता को तुम अचत रखुच प्रभु। आज से जो वाक्य आम निमंते आनी अच्छा प्रभु, से वाक्य आम जीवन में जेपरी प्रभु आम बहु गुण फल फलवा पारू प्रभु, तुम्हें साहाଯ୍य कर जिसपा। हे पवित्र परमेश्वर, वक्ता को तुम हस्त रखुच प्रभु, तुम्हें आशीर्वाद कर मुख दे तुम्हें कथा कह। समस्त गौरव महिमा प्रशंसा केवल तुम्हें पाओ जिसपा प्रभु। तुमको धन्यवाद आम प्रत्येक को तथा आज वक्ता को प्रभु तुम हस्त दे पवित्र परमेश्वर नाम मागुची, आमेन हालेलुया। थैंक यू। धन्यवाद मम्मी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभुଙ୍କର गौरव हो। आसंतु आम प्रभुଙ୍କର गौरव निमंते बहुत करताली प्रदान करुवा। धन्यवाद। सुंदर भाव आराधना आम आग बढ़ाई नहीं प्रभु आप सहवर्ती ईश्वर भाव में प्रभु राज्य कार्य निमंते आहरी आहरी व्यवहृत हूँ प्रभु। आपको आपण परिवार को आशीर्वाद बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान आम मैंने वाक्य निकट को जावा ता पूर्व आम प्रार्थना करवा एवं आम मैंने वाक्य निकट को जाऊा आम गहन में अच्छा आम मानकर प्रिय माँ सुलक्षणी माँ अच्छा अनुरोध करुचे आज आराधना करिथिबा भणी वाक्य घनी आसवा ईश्वर दासों से प्रार्थना करुवा जन प्रार्थना। प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। मु वीडियो ऑन करि पारनी, क्षमा करंतु। आसंतु प्रार्थना करिबा। पवित्र पवित्र अति पवित्रमय स्वर्गवासी पिता, तुम्हारी पवित्र महानाम को धन्यवाद करुछि, प्रशंसा गौरव स्तुति वंदना करुछि प्रभु। कारण गत दिन समस्त मंगल विपद रोग संकट मृत्यु विनाश सुरक्षा देल एवं रात्रि मृत्यु सज्जार मध्य प्रभु आम को सुरक्षा दे पुनर्बार तुमरी सुंदर पवित्र दिन देखा देल प्रभु, से धन्यवाद करुछि। ए प्रातः काल मध्य प्रभु आम विभिन्न स्थान प्रभु तुमरी नाम सकाशे आम एकत्रित हो बसी अच्छु प्रभु। आम प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर, अनुग्रह कर, दया कर प्रभु। आम जेपरी भय एवं कंपर सह तुमरी पाद तल बसी तुमरी गौरव करने को पारिबु, तुमरी प्रशंसा करने को पारिबु, तुमरी वाक्य को साउंटेबा को पारिबु प्रभु, ग्रहण करने को पारिबु। सही मन सही आत्मा मान को तुम्हें प्रदान कर बोली तुम निकट प्रार्थना करुछि। स्वर्गीय पिता तुम निकट प्रार्थना करुछि, तुमरी दासी अति सुंदर भाव स्तुति आराधना करी जाइछन्ति प्रभु। बापा आत्मस्पर्शी गीत सकल प्रभु तुमरी उद्देश्य रे गान करी आम प्रत्येक को तुमरी निकटवर्ती कराई धन्यवाद करुछि। हे मंगलमय स्वर्गवासी पिता प्रभु, तांको तुम्हें अनुग्रह करिछ, सुंदर कंठ देइछ प्रभु, तांको तुम्हें दया कर, आशीर्वाद कर, अनुग्रह कर प्रभु। ए प्रकार जीवन शेष संध्या पर्यंत प्रभु से जेपरी तुमरी उद्देश्य रे व्यवहार हेबाक पारिबे सेहीपरि तुम्हें कृपा कर, तांकर सकल कार्य तुम्हें आशीर्वाद मंगल दया कर। मंगलमय स्वर्गवासी पिता आमाने तुमरी वाक्य शुणिबा पई बसी अछु, जो दास तुमरी वाक्य परिवेषण करिवे हे प्रिय प्रभु, तुमरी पवित्र वाक्य प्रभु कथा कहिबे, तांको मुख को तुम्हें स्पर्श करो, तांकर ओष्ठाधर तुम्हें फिटाओ प्रभु। पवित्र आत्मार स्पर्शता तुम्हें दियो प्रभु, तुमरी वाक्य प्रचुर भाव में हृदय मध्य दियो प्रभु, जो द्वारा बुझी बुझाइबा को पारिबो, प्रकाश करिबा को पारिबो प्रभु। से अनुग्रह दया तांको तुम्हें प्रदान करो, कारण तुम्हें सत्य, तुमरी वाक्य सत्य प्रभु। से सत्य वाक्य को प्रकाश कले
प्रभु श्रोता माने जेपरि से सत्य आचरण करने को पारिबु से प्रभु तांका मुख द्वारा तुम्हें प्रकाशित हब हो एवं गौरव पूजा प्रशंसा तुम्हें पा प्रभु तुमरी दासी परिचालना करुछंती तांकु मध्य तुम्हें बहुल भाव रे आशीर्वाद कर प्रभु तुम नाम उत्सर्गीकृत प्रभु तार जीवन तार मन तार हाँ प्रभु शरीर को आम देखा पारुछु प्रभु तुम भय एवं कंपर सह कि प्रकार तुमरी सेवा आराधना करुछि एवं प्रभु प्रति समय मध्य तुमरी वाक्य कि परिचालना गीत विभिन्न माध्यम रे हे प्रिय प्रभु आम को उत्साहित कर आसुछि प्रभु तांकु मध्य तुम्हें बहुल भाव रे आशीर्वाद कर तांकर परिवार जहा किछि आवश्यकता रही अछि हे प्रभु तुम्हें केवल जान से मानकर सकल आवश्यकता तुम्हें पूर्ण करी तुम्हें गौरव पूजा प्रशंसा पा पुनर्बार प्रार्थना करुछि आम जेते बसी अच्छु आम को तुमरी आयत मध्य रख एवं पवित्र वाक्य परिवेषण करवा तुमरी दास को मध्य तुमरी अधीन मध्य रखी प्रभु आम को तुमरी गौरवार्थे प्रत्येक को तुम्हें व्यवहार कर समस्त गौरव पूजा प्रशंसा स्तुति वंदना केवल तुमको दे मोर त्राणकर्ता प्रभु जीशु नाम रे सामान्य भिक्षा मांगली बापा आमेन 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 झियो धन्यवाद बहुत समय बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आ सुंदर भाव सब विषय नहीं बोझर सहित प्रार्थना कर आशीर्वाद प्रकार प्रभु व्यवहार वर्तमान आसतु आम प्रभु मुख निश्चित वाक्य शुणा गोटे अंश अध्ययन करुचे सर्वांतकरण रे प्रार्थना करिअछि हे सदा प्रभु मते उत्तर दिय मु तुमर विधि पालन करिबि मु तुम निकटरे प्रार्थना करिअछु मते त्राण तहिरे मु तुमर प्रमाण वाक्य सब मानिबि मु अरुणोदय पूर्वे आर्तनाद कली मु तुम वाक्य रे भरोसा रखिली मु जेपरि तुम वाक्य ध्यान करिबि एथिपाई रात्रिर प्रत्येक प्रहर पूर्वे मोहर चक्षु प्रस्तुत ହେଲା तुमर स्नेहपूर्ण करुणा अनुसार मोहर नव हे सदा प्रभु अपना शासन अनुसार मते सचेत कर प्रभु ये पठित वाक्य द्वारा आशीर्वाद करतु वर्तमान प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे आउ प्रभुकर प्रिय दास मुसापाणी आज्ञा को नमस्कार सह स्वागत करुच्ची आज्ञा प्रेज द लॉर्ड नमस्कार आपण सम्मुख को आसतु आज वाक्य रे आह्वान पढ़ाई बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जीशु नाम रे समस्त को प्रेम नमस्कार जनाऊँगी प्रभु आम मान को प्रेम करी सुजुक्ति देले प्रभुंकर निकटवर्ती हेबाई प्रभुंकर पाद तले बसी तांकर सेवा आराधना गौरव करबा पई सुजोग देइछंती मु सेति प्रभु को धन्यवाद दउछि उपस्थित थिबा समस्त को मध्य धन्यवाद दउछि रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया को मु धन्यवाद दउछि प्रभुंकर दासन को धन्यवाद दउछि सुजोगटी पई प्रभु हम समस्त को आशीर्वाद करंतु दया करंतु तांकर अनुग्रह जोग करी साहाय्य उपकार करंतु आ दया करी मते टिके को होस्ट कर देबे भलो हबो धन्यवाद मोर स्क्रीन ता देखा जाउछि
पूरा फुल स्क्रीन देखा जाଉଛି ତ ठीक ଅଛି हाँ हाँ सर देखा जाଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲରୁ ଆମେ ପାଠ କରିବା ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 22 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦ କେହି ଜଣେ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ପ୍ରକାଶିତ 22 20 ପଦ ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛନ୍ତି ସେ କହନ୍ତି ସତ୍ୟ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ ଆମେନ୍ ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଶ୍ରବଣରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ହଉ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଦୟା ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆମମାନଙ୍କର ସହାୟ ହେଇଛନ୍ତି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହେଇଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହି ଆଣିଛନ୍ତି କଢେଇ ଆଣିଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ ଉପକାର କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ କିଛି ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣୁ ତାହା ହଉଛି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ବୋଲି ଶୁଣୁ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଶେଷ ବାକ୍ୟଟି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ବିଷୟ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଶେଷ ବାକ୍ୟଟି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମର ନିଜର ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଆ କହିକିରି ଯାଆନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯାଉଛି ଆଉ କେତେବେଳେ ଦେଖା ହବ ନ ଦେଖା ହବ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦାୟ ନେଇକିରି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ ଆଉ କେତୋଟି ବାକ୍ୟ ଅଛି ଶେଷ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଥାଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଥାଉ ବାପା ମା ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି ନିଜର ପରିବାର ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗ ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ କହିବି ନାହିଁ ଏଇ ଶେଷ ବାକ୍ୟ ମନେ ରଖ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହିଥାନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ ସେଇ ଶେଷ ବାକ୍ୟ ଅନେକ ବିଷୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ ଶେଷ ବାକ୍ୟ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ ହୃଦୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ ଚିନ୍ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧାରଣାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ ଏ ଶେଷ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଥାଏ ଆଉ ଖୁସିର ବିଷୟ ଥାଏ ଅନେକ ସମୟରେ ଯଦିବା ଏହା ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମର ଭଲ ପାଇଁ ଥାଏ ଶେଷ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ଅନେକ ସମୟରେ ଉତ୍ସାହଜନକ ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ ଥାଏ ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ବାକ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଆମ୍ଭେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ ଏଇ 22 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦରେ ପ୍ରାୟ 16-17ଟି ଶବ୍ଦ ଅଛି ନା କଣ ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶେଷ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କଣ ନା ଯିଏ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛନ୍ତି ସେ କହନ୍ତି ସତ୍ୟ ଆମ୍ଭେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ ଆମେନ୍ ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସନ୍ତୁ 16-17ଟି କିମ୍ବା 18ଟି ଶବ୍ଦ ଏଇଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଏଇ 20 ପଦରେ 22 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦରେ ତେବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆଉ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗଲୁ 7 ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଶେଷ ହବନି ଶେଷଟି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷକୁ ଆମେ ଯାଇଛୁ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା କେତୋଟି ବିଷୟ ଏ ଶେଷ ବାକ୍ୟ ବିଷୟ ବା ଶେଷ ବାକ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟ ଆମେ କେତୋଟି ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ
दिया जाइछि कौन देयर इज ए फाइनल वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट गोटे उत्साहर शेष वार्ता बा शेष वाक्य एई जो शेष वाक्य प्रभु जीशु आम मानकर त्राणकर्ता प्रभु जीशु से कहले देख सत्य आम्भे शीघ्र आसुअछु एई शेष वाक्यर कौन उत्साह विषय अच्छी आम पाए के उत्साहर विषय अच्छी आम शीघ्र शीघ्र ताको आलोचना करिबा द सबस्टांस ऑफ दिस एनकरेजमेंट उत्साहर तात्पर्य उत्साहर सारांश ए तात्पर्यटा कौन ए शेष वाक्यरे कौन उत्साहर विषय अच्छी तार तात्पर्यटा कौन आमे जदि वाक्य को देखिबा इंग्लिश बाइबल गुड़िकरे एमती भिन्न भिन्न भाव ताको लेखा जाइछि सियोरली आई एम कमिंग सून यस आई एम कमिंग क्विकली सत्य आम्भे शीघ्र आसुअछु इस एनकरेजमेंट ए उत्साहर वाक्यटा कौन ना तार तात्पर्य तार सारांश कौन ना प्रभु जीशु अति शीघ्र आसीबा पई जाउअछंती से जे प्रकार कहिथिले से प्रकार से अति शीघ्र आसीबा पई जाउछंती से तांकर शिष्य मान को कहिथिले जौन तार 14 अध्याय 1 पदरु 3 पदरे से कहिथिले कौन कहिथिले ना तुम मानकर हृदय उद्विग्न न हो तुम्हें माने ईश्वर ठारे विश्वास कर मो ठारे मध्य विश्वास कर मु तुम मान निमंते स्थान प्रस्तुत करबा पई जाउछि आ मु जीवी पितांक गृह रे अनेक वासस्थान अछि आ मु तुम मान निमंते सेई स्थानटी प्रस्तुत करिबी प्रस्तुत कला परे मु शीघ्र तुम मान निकट को आसीबी आ तुम मान को मु नै जिबी तुम्हें माने जे प्रकार मो ठारे रहिबो मो सहित आनंद रे वास करिवो एथि पई समस्त विषय मु प्रस्तुत करी आसीबी आ तुम मान को मु नै जिबी एई वाक्य जहाँ से आगुरु कहिथिले ताहा वर्तमान से आउ थरे से वाक्य को दोहरौछंती बा जो प्रतिज्ञा से करिथिले से प्रतिज्ञा को से पुनरावृत्ति करूछंती से तांकर मन को परिवर्तन करि देई नाहंती हाँ जहाँ ହେଲା मु वर्तमान स्वर्ग को आसी जाइछि ए लोक माने जेमती होउछंती होंतु एमाने तो केही मन परिवर्तन करू नाहंती केही मते विश्वास करू नाहंती छाड़ जेमती ହେଲା जो माने विश्वास करूछंती से मान को मु कहि देबी ना मु आसी पारिबी नै सेमती से कहि ना से तांकर मन को परिवर्तन करना से तांकर प्रतिज्ञा को मने पकेकी से पुनरावृत्ति करूछंती जहाँ से प्रतिज्ञा करिछंती ताको से आउ थरे कहउछंती जे देख आमे शीघ्र आसुछु सत्य आमे शीघ्र आसुछु प्रिय प्रभुंकर पिला माने प्रभु जीशु अति शीघ्र आसीबा पई जाउछंती आम पई उत्साहर वाक्य एहा जे प्रभु जीशु अति शीघ्र आसुछंती आमर गीत गायबा लोक माने एई कथा को मने पकाउथिबे सेई आगमन गीत गुड़िक मने पकाउथिबे आ कहउथिबे के आगमन करिबे राजा राजा आगमन करिबे राजा से अति शीघ्र आसुछंती ଏହା ହେଉଛି ଏଇ ବାକ୍ୟର ମୂଳ ବିଷୟ ଗୂଢ ବିଷୟ ଆଉ ଉତ୍ସାହର ବିଷୟ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଏହା ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେ ଏଇ ଉତ୍ସାହର ବାର୍ତ୍ତାଟେ କଣ ନା द सोर्स ऑफ दिस एनकरेजमेंट उत्साहर उच्च प्रथमटी होची सबस्टांस द्वितीयटी होची सोर्स उच्च प्रभु जीशु होउछंती से उच्च से ही निजे आसुछंती आम्भे शीघ्र आसुअछु अर्थात
से तांकर दूत मान को पठेइबे नहीं। गाब्रिएल जाओ जाओ, जे प्रकार तुम्हें मरियम को जाइकरी वार्ता देइथलो, जोसेफ को वार्ता देइथलो, आ मोर लोकमान को जाइकरी वार्ता तुम्हें दियो, से प्रकार एबे मध्य जाओ, आ मोर कन्या मंडली रूप कन्या को तुम्हें नेइकरी आस। जा, दूत मान को से पठेइबे नहीं। जाओ जाओ, तुम्हें समस्त को एकाठी करिवो, आओ तुम्हें नेइकरी आसीबो ना, ताहा नुहे। से निजे आसुछन। से काहाकू पठेइकरी तांकर कन्या को से नेबे नहीं, मात्र से निजे आसीबे, आओ तांकर कन्या रूप मंडली को से नेइकरी। आम्भे अर्थात यीशु होउछंती से स्वर्गीय बर। यीशु निजे तांकर मंडली रूप कन्या को नेबा पई आसुछंती। से काहाकू पठेइकरी आसिकी नेबे नहीं, मात्र से निजे आसीबे, आउ से नेइकरी जिबे। से जहा प्रतिज्ञा करिछंती तदनुଯାयी से आसीबे, से शीघ्र आसीबे, से मंडली को नेबा पई आसीबे, से मंडली को विवाह करिबा पई आसीबे, से मंडली को सम्मान देबा पई आसुछंती, से मंडली को पुरस्कार देबा पई आसुछंती, से मंडली को तांको पाखको नेबा पई आसुछंती, से मंडली को तांको सहित विवाह करिबा पई आसुछंती। से व्यक्तिगत भावरे आसुछंती, से व्यक्तिगत भावरे आसी मिसिबे। जो मंडली निमंते, जो लोकमान को निमंते से तांकर रक्त को विनिमय करिछंती, अर्थात तांकर रक्त को से ढाली देइछंती। कालवरी क्रूस ऊपर को गले, प्रायश्चित कार्य साधन कले, तांकर रक्त को धार धार करी से झरे देइछंती। से लोकमान को निमंते से अति शीघ्र आसुछंती, सेमान को से नहीं जीवा पई आसुछंती। एफिसियो तार 5 अध्याय 25 पद लेखा अछि, ख्रीष्ट जेपरी मंडली की प्रेम कले, से तो ताहा निमंते आपना को उत्सर्ग कले। जो मंडली को से प्रेम करिछंती, सेई मंडली निमंते से आपना को उत्सर्ग कर देइछंती। सेई लोकमान को निमंते से अति शीघ्र आसीबा पई जाउछंती। रोमियो तार 5 अध्याय 8 पद अनुଯାयी आमे माने जेतबेले पापी थिलु, अधार्मिक थिलु, दुराचारी थिलु, ईश्वरंकर शत्रु थिलु, ईश्वरंक ठारू दूर रि थिलु, सेतबेले से आम मान को प्रेम कले, आम मानकर पाई से मृत्यु भोग कले। सेई प्रभु यीशु निजे आसुछंती, व्यक्तिगत भाव रे आसुछंती। से कहउछंती आम्भे शीघ्र आसुअछु, से अति शीघ्र आसुछंती। प्रथम थेसलोनिकेय तार 4 अध्याय 13 पदरु 18 पद जदि आमे पढ़िबा, सेठी से कथा लेखा अछि जे से अति शीघ्र आसुछंती, तांकर लोकमान को नै जिबा पई आसुछंती। तृतीय विषयटी होछि एहा, the surety of this encouragement, उत्साहर निश्चितता। एठी निश्चयता अछि, एथिरे आउ कौनसी मिथ्या नाही। प्रथमटी होछि सब्सटेंस, द्वितीयटी होछि सोर्स, तृतीयटी होछि सियोरिटी। एठी सियोरिटी अछि, कौनसी भाबरे एथि मिथ्यार कौनसी स्थान नाही, सत्य ही सत्य। प्रभु यीशु जे आसीबे एथिरे कौनसी संदेह नाही। प्रभु यीशु कहिसंती आम्भे शीघ्र आसुछु माने आसुछु, सत्य आमे आसुछु माने आसुछु। एथिरे आ कौनसी मिथ्यार स्थान नाही, एथिरे निश्चितता अछि, सियोरिटी अछि। प्रभु यीशु से मिछ कुहंती नाही। एब्री तार 6 अध्याय 18 पदरे लेखा अछि। पढ़िबा कम अंश टिके पढ़िबा, कई जने पढ़िबे। एब्री 6:18। ଯେପରି ଯେଉଁ ଦୁଇ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ବିଷୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମିଥ୍ୟା କହିବା ଅସମ୍ଭବ, ତଦ୍ୱାରା धन्यवाद। ସମ୍ମୁଖ ईश्वरଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମିଥ୍ୟା କହିବା
ଅସମ୍ଭବ। ସେ ମିଥ୍ୟା କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହା କୁହନ୍ତି ସତ କଥା ହିଁ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିରେ ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି, ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତତା ଅଛି। ସତ୍ୟ ଆମ୍ଭେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛୁ, ଅର୍ଥ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବା ଦରକାର। ସେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଆମେ ଭରସା କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ହେବା। ରୋମିଓ ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 21 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସେ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛୁ। ସତ୍ୟ ଆମେ ଆସୁଛୁ ମାନେ ସତ୍ୟ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆସିବେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉଦିନ କି ସେମାନେ କହିଥିଲେ, ଦୂତମାନେ କହିଥିଲେ, ଏଇ ଗାଲିଲୀୟ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ତୁମେ ଉପରକୁ ଚାହିଁକି ଠିଆ ହେଇକି ରହିଛ? ସେ ଯେ ପ୍ରକାର ଗଲେ ସେ ପ୍ରକାର ସେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସିବେ। ଦୂତମାନେ ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେରିତ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆରୋହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଚାହିଁକିରି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଦୂତମାନେ କହିଲେ ତୁମେ କାହିଁକି ଚାହିଁକିରି ଠିଆ ହେଇଛ? ସେ ଯେ ପ୍ରକାର ଗଲେ ସେ ପ୍ରକାର ସେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି। ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସିବେ। ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବୁ। ଏଥିରେ ସତ୍ୟତା ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତତା ଅଛି। ସେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଶେଷ ବିଷୟଟି ହଉଛି କଣ? ଏଇ ଉତ୍ସାହର ଶେଷ ବାର୍ତ୍ତାଟା ହଉଛି ଏହା, ଉତ୍ସାହର ଦ୍ରୁତତା, the sweetness of this encouragement। ଉତ୍ସାହର ଦ୍ରୁତତା ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି କୁଇକଲି ବା ସୁନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୀଘ୍ର। ଦ୍ରୁତତା ମାନେ ଅତି ଶୀଘ୍ର। ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏ ବିଷୟଟି ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏହା କମ ସମୟକୁ ବୁଝଉଛି। ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ 2000 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି ଏଇ କଥାଟି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବେ। ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ସେଦିନ କରନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଏବଂ ଥେସଲୋନିକୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଆଉ କଣ ଏଇଟା କେମିତି ଘଟିବ, କେତେବେଳେ ଘଟିବ। ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲେ, ସେମାନେ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଉଲ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଘଟିବ। ଯୋଉମାନେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଉଠିବେ। ଯେତେ ଜଣ ସେ ସମୟରେ ବଞ୍ଚିଥିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚକ୍ଷୁର ପଲକରେ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇ ସେମାନେ ଚାଲିଯିବେ। ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ନିଗୁଡ ବାକ୍ୟ ସବୁ ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡିକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ବାକ୍ୟଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଏଇ କଥା କହୁଥିବେ, କାହିଁ, କେବେ ହେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ, କେବେ ହେବ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କେବେ ଆସିବେ? ବେକାର କଥା। ଆଉ ଗୀତ ରଚକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲେଖୁ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖିଲେ, କାହିଁ ଆଗମନ ନ କୁହରେ ମନ, ଆସିବେ ନିଶ୍ଚେ ଆସିବେ ସେ, ଆସିବେ ନିଶ୍ଚେ ଆସିବେ। ଆସିବେନି ବୋଲି ନ ଯାଅ ତୁ ଭୁଲି, ଆସୁଛନ୍ତି ଗୌରବରେ। କାହିଁ ଆଗମନ ନ କୁହରେ ମନ, ଆସିବେ ନିଶ୍ଚେ ଆସିବେ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି? ବିଳମ୍ବ କରିବାର ଅର୍ଥ କଣ? ନା, 2 ପିତର ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ବିଳମ୍ବ ବୋଲି ଯେ ପ୍ରକାର କେତେକ ଭାବନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ସେ ପ୍ରକାର ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେପରି କେହି ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତି, ବରଂ ସମସ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି,
ଏହା ଇଚ୍ଛା କରି ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବିଳମ୍ବ, ନହେଲେ ତ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯେ ପ୍ରକାର ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ, ବିନଷ୍ଟ ହବୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବୁ, ସ୍ୱର୍ଗର ଅଧିକାରୀ ହେବୁ, ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହଉଛି। ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏହା ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏବ୍ରି ତାର 10 ଅଧ୍ୟାୟ 37 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଆଉ ଅତ୍ୟଳ୍ପ ସମୟ ମାତ୍ର ଯାହାଙ୍କ ଆଗମନ କରିବାର ଅଛି, ସେ ଆଗମନ କରିବେ ଓ ବିଳମ୍ବ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବାକୁ ହବ, ଜାଗ୍ରତ ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ ତାର 15 ଅଧ୍ୟାୟ 51 ପଦ ଏବଂ 52 ପଦ ଏଇ କଥା କହୁଛି। ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଚକ୍ଷୁର ପଲକରେ, ଶେଷ ତୁରି ଧ୍ୱନିରେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହବା। ମୃତମାନେ ଅକ୍ଷୟ ଉଠିବେ, ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହବା। ଆହା, କି ଆନନ୍ଦର ଦିନ, କି ଖୁସିର ଦିନ ସେଇ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ। କି ଆନନ୍ଦର ଦିନ, କି ଖୁସିର ଦିନ। ସେଇ ଦିନ ପାଇଁ ଆମମାନେ ଲାଳାୟିତ ହେବା ଦରକାର, ଆଗ୍ରହ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର। ସେ ପ୍ରକାର ଦିନ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଦୟା, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାଙ୍କର କରୁଣା ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ହେଲେ ଏଇ ବାକ୍ୟଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟି ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆସନ୍ତା ଦିନରେ। ଏ ଫାଇନାଲ ୱାର୍ଡ ଅଫ ଏଣ୍ଡୋର୍ସମେଣ୍ଟ, ସମର୍ଥନର ଏକ ଶେଷ ବାକ୍ୟ। କଣ ଏଠି ସମର୍ଥନ ଦିଆଯାଉଛି? ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଯୋହନ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇପରି ହେଉ। ଆମେ ଏଇ କଥାକୁ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସହିତରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ବାକ୍ୟ ଗୁଡାକ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଆମମାନେ ଯେପରି ବାକ୍ୟର ଅନୁକାରୀ ହେବା, ସଚେତନ ହେବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ସେଇ ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରୋପିତ ହଉ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଜିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ କଣ